Where is... Lego. Today kita akan unboxing. Unboxing apa ya? Ini gimana sih caranya? Tada! Ini adalah bahan makanan buat masak. Ya, gimana sih bukanya? Tada! Ini adalah apa namanya? Cooking wine. Chinese cooking wine. Jadi buat masak. Soalnya I lagi pengen bikin Chinese food, terus kayak resep-resepnya itu pada bilang pakai cooking wine. Jadi I mau coba ini. Beli di Kupang. Ini cooking wine kan ya? Apa I salah beli? Everything is in Korean. Maybe. Let me smell this thing. Gimana sih cara bukanya? Kalau di Indonesia kan I think gampang ya belinya. Tapi cooking wine-nya Korean itu kayak beda itu dari cooking wine Chinese cooking wine. Jadi kayak agak susah belinya. Agak beda ya baunya. I don't know. But let's try. Jadi I bakal bikin ayam apa gitu. I don't know bikin ayam apa, tapi harus bikin ayam karena daging ayam masih banyak banget. Semoga belum busuk ya daging ayamnya. Anyway. Jadi gitu. Kita akan bikin daging ayam hari ini. Dimasakin again. Agak mager bikin videonya, jadi nggak tahu deh. Ya, gitu. Tadinya mau ke library kan, tapi kayak dapat notifikasi paket itu tadi datang, jadi ke rumah dulu buat ambil paketnya. Hehehe. Renyah banget ketawamu. Hahaha. Katanya kamu apanya Cimehong, aku fansnya Cimehong, guys. Tuh, apa masak sekarang ya? Tapi mager. Sebenarnya pengen tidur dong. Pengen tidur. Antuk. Udah pernah beli Cimehong? Beli jajannya Cimehong belum?
Bima masih siang tidur lagi. Kenapa tidur lagi? Karena itu apa namanya nggak cukup tidur. Tadi tidur jam 3, bangun jam 6.30. Nggak kuliah, udah selesai kuliahnya guys. Kelas hari ini sudah selesai dan I have things to do. So I have to read some papers for tomorrow's class. And then I have to also read organometallic chemistry because like things are getting more complicated. And then the professor was so bad at teaching, but he's nice. But I know he's smart and that he's really good at his stuff, but he's not that good at explaining. Jadi I have to put in the extra work to actually learn by myself. But at least he could answer all of my questions. At least that's the case. Gitu. Kamu nggak pesen cateringnya Cimehong? Ya aku di Korea, gimana mau pesennya? Nanti kita coba ya minta Andreas titip cateringan Cimehong bawa ke Korea. Semoga tahan awet. Gitu. Bima kenapa suka banget Cimehong? Karena Cimehong itu lucu guys. Dia tuh nggak tahu ya, I suka ngeliat aja video dia ikut, tiba-tiba dia ikan cupang, tiba-tiba dia ngelempar kaleng Wisman, tiba-tiba dia apa marah-marah. Lucu aja. Lucu banget itunya, lucu banget ngelihatnya. Terus kayak so far kayak banyak yang review makanan dia kan, terus kayak so far reviewnya bagus-bagus aja makanannya, jadi I jadi penasaran pengen coba Bika Ambon dia. Semoga di notice sama Cimehong ya. Ayo kita bikin Cimehong notice Raya Family guys, biar Cimehong bisa sponsor Raya Family untuk ke Korea. Itu. You must try Bika Ambonnya Cimehong. Ada yang pernah coba nggak Bika Ambon Cimehong? Enak nggak guys Bika Ambonnya Cimehong? Tau gak sih guys, tiba-tiba itu apa ya? You really know how to make me cry. Banyak. And you give me those ocean eyes. Tiba-tiba ada rambut. Wah, kecabut rambutnya. Wow, hebat. Ya, nggak mau jenggotan. That's crazy. I don't wanna grow a beard. Wah. Nggak mau jenggotan guys. Sebenarnya I don't really have body hair. Nggak tahu kenapa ya. Tapi kayak I don't really have body hair. Tapi kalau I stres tiba-tiba kayak kumisnya tumbuh. Terus kalau I stres tiba-tiba semua badan I jadi gatel, nggak tahu kenapa. Tadi I stres di kelas karena profesornya tiba-tiba nggak begitu jelasin really well kan. Terus kayak dia tuh jelasin kan, terus tuh dia tuh jelasnya itu ngelihat ke ke slides-nya gitu loh. Jadi tuh dia tuh nggak ngadep kita, tapi dia tuh ngadep slides-nya. Jadi waktu I mau nanya di kelas gitu, I mau angkat tangan kan, tapi dianya nggak ngelihat karena dia ngeliatnya ke slides-nya doang. Jadi gitu. Jadi sedih. Jadi nggak di notice sama professor. Ya, gitu deh. Tapi jadinya I nanya habis kelas.
and during break time. Pima, I saw you in Jinbi. Who is this? Bruh, Dora the Babo? The fuck? What the fuck does that mean? Siapa itu? Siapakah Anda? Reveal yourself. Gitu. Bima udah makan belum? Tadi makan gak ya? Iya, tadi I makan. Terus I kepedesan. Gitu. Kalian mau lihat aku bikin TikTok nggak? I sebenarnya pengen bikin TikTok ini, tapi Abar. Karena I have another phone, right? So I can shoot TikTok. Abar. Bikin TikTok apa ya? Itu pengen bikin TikTok yang itu. I lupa bikin atau apa. Yang apa sih itu namanya? Oh iya, yang itu. Tapi nanti dihujat nggak ya? Kalau I bikin TikTok ini, semoga tidak dihujat. Abar. What was the name of this song? Apa sih namanya? Ini. Semoga gak dihujat kalau I bikin TikTok ini ya. I've been bikin TikTok ini, but like, but this is low-key cringe, but like, I don't know, man. I low-key want to make this TikTok. Yeah. I really like the song. Especially this version. Wait, there's like this version. Someone made this version of the song. Where is it? Where is that shit? No, there you go. Someone made a version of this one. Someone made a version of the Jungwon version and was like, bro, actually his voice really suit well with this song. So I was like, should I make it? And then someone made a version of Nayeon's Me yang apa? Kalian tahu kan Nayeon itu Nayeon song, this song. But like the dangdut version, there's a dangdut version of Nayeon song. That's crazy, right? This is the first and only dangdut song I will ever like. Literally, this is the only dangdut song I approve. Literally. So yeah. Anyway. And then someone made this song and made this. Ini bagus banget tuh, Pak. Someone made a Raya family itu that trend. Itu trend apa sih sebenarnya? Saya juga nggak tahu namanya, but itu that trend. Anyway,
Oke, kita ini aja deh. Kita itu aja apa? Kita react to people's comment in my newest TikTok video, okay? So, first comment by Andreas. Keren hyung. Thank you. Second comment. Lucu banget. Terus someone asked, apa watery effect ini direcord depan akuarium? Enggak, sebenarnya di depan botol minum, guys. Jadi I have ini botol minum ini. Segede ini. I nge-record depan itu. Terus caranya itu adalah, ini kan botol minum. Terus belakangnya itu you kasih flashlight dari HP satunya. Terus jadi kayak flashlight ini. Gini kan. Terus kayak dari belakangnya you kasih flashlight gitu. Terus tuh kan kelihatan kan like the watery effect. Gitu caranya. And then terus apa lagi? The comments. Seketika lupa ikan cupang. Terus I reply-nya pakai foto ikan. Ini bukan ikan cupang sih, tapi ikan lah ya. Terus ada yang bilang suruh bikin Sandy bikin itu juga. Terus sebenarnya I bukan pengatur Sandy atau manajernya ya, tapi jadi silahkan request ke Sandy sendiri. Ya gitu. Terus dia bilang, ada yang bilang how cute, thanks, ganteng banget, thank you, sono banget, thank you. Selain punya Okem, dia punya siapa lagi ya? Cuman punya Okem kok, saya cuman loyal with Okem. Satu saja cukup guys. Ada yang bilang matanya cantik banget, thank you. Sumpah Bin, mata lu cantik banget, thank you. Apa lagi? Kirain bakal ada mata Okem. Maybe I should make that actually. Jadi kayak zoomnya pakai Okem. Can you imagine guys? Kayak I bikin itu, terus kayak tiba-tiba Okem. And then mendadak jadi opa. Yang bilang cantik banget, thank you. Ganteng banget, thank you. Lucu banget, thank you. Ya di thank you aja ya semuanya. Siapa yang ngajarin? Nggak tahu ya, kerasukan apa tiba-tiba bikin. Bim, you mirip siapa nih? Mirip Yongmi. Siapa tuh Yongmi? Mirip Elliot. Elliot itu siapa ya? Kamu cute banget. Thank you. Pretty eyes. Thank you. Tiba-tiba banget. Iya, nggak tahu kenapa. Info locker. Hah? Info locker? Locker itu lowongan kerja kan? I nggak punya lowongan kerja guys. Kalian mau kerja jadi apa? Di tempat I. Mending minta kerja di tempat Cimehong. Jadi kalian bisa muncul di videonya Cimehong. Mau nggak guys? Kalau kalian kerja di tempat Cimehong mau nggak ya? Jadi kalian bisa jadi itu video Cimehong. Terus ada yang bilang aku lagi nonton live kamu. Aku lagi nonton live kamu. Terus I baca komen dia. Lol. Jadi kaleng Wisman. Jadi kaleng Wisman dong. Jangan. Nanti kalian dilempar kalau jadi kaleng Wisman. Bro. Terus apa lagi? Terus kita baca komen dari video yang lain. Tiba-tiba ada motor Grab di Korea. Iya, jadi itu kan sama Neria study di kafe kan. Terus habis itu kita ngesot ke kafe sebelah buat beli banana roti. Terus tiba-tiba ada Grab. Kayaknya itu diambil dari, jadi orangnya suka Thailand food or gimana. Terus dia ambil Grab dari Thailand. I don't know. Terus Andreas bilang, oh gini mainnya di Korea. Maksudnya? I don't know.
Dan bilang coba deh Papa Rafael and si bungsu kalem gini. Coba rambutnya diginiin jadi tambah ganteng. Jadi banyak banget yang suka rambut I kayak gini. Tapi sebenarnya I bisa-bisa aja sih kalau digituin. Tapi kayak apa namanya? I don't have hairspray atau gel gitu. And I don't really like using those products. Karena kalau misalnya I pakai like gel gitu kan, nanti pasti during the day jadi lepek lagi, terus jadinya kayak gini lagi. Jadi kayak ya udah sekalian gini aja nggak sih? Ya gitu. Terus ada yang bilang terciduk. Enggak ya guys, itu I emang iseng aja mereka lagi fit call. Hehe. Terus ada yang komen aneh, nggak usah di itu. Aku udah bedakan tapi nggak diajak. Terus Bernard, bro. Ini Bernard kenapa dia tiba-tiba mukanya dikasih tepung? Ini tepung atau bedak? Aku juga nggak tahu. Ceritanya gimana ya? I don't know. Bima sedang bergaul dengan Neria. Iya benar. Ada yang komen ke Neria. Ner pernah belajar kurang-kurangan nggak waktu ke sekolah? Karena aku yang lihat kamu nggak ada kurangnya. Lol. Mama dan anak sulung, benar sekali. Warga lokal banget. Pencarianku Bima ketawa kudakor. Ketawa kudakor. Nggak salah sih. I mean, it's right. I mean, my ketawa sounds like kuda. Bimi mirip Kim Junso Boys Planet 2. Sebenarnya I nggak watch Boys Planet 2 guys, jadi I nggak tahu. Nitip sendal. Hah? Nitip sendal? Ajarin aku kimia, besok aku ujian. Saya ada rate-nya sekarang. Bercanda. Papa L belum muncul ya, karena dia di Indonesia guys. So like after he comes to Korea, let's make TikTok together, Papa L. Neria with Bima. Bima izin ambil videonya, silahkan. Malam ini live lagi nggak? Ini lagi live. Ini Bima lucu banget, thank you. Halo Om Bima. Nggak salah sih, emang I udah jadi Om. Ke-59 dapat okem nggak? Kagak, dapatnya ikan cupang. Selamat, Anda telah mendapat ikan cupang. Gitu. Oke Om Bima. Ngapain baca komen di Viti? Viti itu apa? What does Viti mean? Video apa? Video TikTok. Oh, video Viti itu video TikTok. Maybe, I don't know. Terus kita lihat komen di sini. Ada yang bilang anak durhaka. Karena apa? Yang ini video Doraemon ini. Anak durhaka. Enggak salah sih. Bim, mama kamu apain? Awas dimarahin papa. Terus I jawab, enggak takut sama Papa L. Terus English Academy. I feel like English Academy itu selalu di TikTok. Enggak tahu kenapa ya. Kenapa English Academy baru ruang guru account selalu di TikTok. Terus selalu komen-komenin video TikToknya orang. Selalu aktif sekali ya. Apa emang disuruh sama Kak Iman buat aktif di TikTok? I don't know. Bima gak boleh gitu sama Mama, tapi nanti coba ke Papa L ya. Oh iya, I harus coba ke Papa L sama Kak Andreas. Semuanya dicobain. I jadi lapar. Hi everyone, welcome to part 2 masak di rumah Kak Iman. Tapi kenapa titlenya masak di Kak Iman ya? Sepertinya tidak jelas titlenya. Harusnya di rumah Kak Iman.
Hi guys, welcome to. Terus ada yang ini apa namanya? This video yang itu, yang I ngambil honor roll sekalian iklan buat style. Editnya pakai apps apa? Sebenarnya ini dieditin ruang guru. Tahu nggak kenapa ini video dieditin ruang guru? Jadi ceritanya, ini tuh kan video apa, kita tuh disuruh upload itu literally right after final chapter. Tapi karena kita tuh terlalu sibuk with final chapter, terus kita kayak latihan, terus kita kayak sakit, ada yang latihan, ada yang sibuk final chapter gitu kan. Jadi sama bagian ruang gurunya mereka kayak, yaudah sini kasih aja videonya, terus kita yang editin, terus ya udah, terus berterima kasih karena harusnya itu kita edit sendiri kan, tapi kayak karena I think mereka tahu bahwa I memang nggak bisa edit, terus kalau misalnya yang harus edit sendiri bakal bisa sampai bulan depan uploadnya, jadi mereka kayak yaudah sini kita editin aja, jadi mereka yang editin. Jadi sebenarnya yang apa namanya, yang edit most of my videos itu ada editor sendiri, terus kayak kadang ruang guru yang editin sendiri, terus kadang yang edit sendiri. Jadi tergantung itu video ditugasin oleh siapa, atau jadi misalnya videonya ditugasin oleh ruang guru, kadang bisa edit sendiri atau ruang guru yang editin. Tapi kalau misalnya video-video sendiri kayak yang Bimasakin itu, ada editor sendiri gitu. Begitu. Terus ada yang bilang apa lagi? Mukbang di minimarket situ, penasaran. Rasanya saya selalu mukbang beli makanan dari minimarket deh. I don't know. Gitu deh. Lapar. Saya ngapain ya? Did you know God won? Happy birthday. Thanks. But I already ate it last night. Oh my God. I died in my sleep. Hearing the confusion in Lori's voice, she slowly turned her head with a deathly pale face and stared hard at Lori. She said with certainty that you killed me. Lori looked completely baffled. Her eyes shifted down to look at the cake. She now realized it was poison. She remembered she hadn't eaten this cake in any of her previous loops. So you had to find another way. But it was always you. Lori let out a nervous laugh. She said frantically, how could I possibly poison a cupcake? Hearing Lori's lies, she gave Lori a mocking look and told her to prove it. She grabbed the cake from Lori's hands and blew out the candle. She shoved it in front of Lori and demanded she eat it. Lori frantically refused. Okay then. We'll take it down to the police. I'm sure they can tell us what your little birthday treat is made of. Oh no. You stupid little whore. Oh no. I've been a bad roommate, but isn't this a bit much? She desperately asked Lori why she did this. Lori said jealously maybe because Gregory chose you. Bruh, that's crazy. Oh yeah, do you guys know this song? About this movie, Happy Death Day? It's crazy. Bro, I cannot believe I'm doing TikTok live while I'm scrolling on TikTok. That's crazy. What the? Oh my god, I'm actually, I have a problem with TikTok, bro. This is so bad. I'm gonna delete my TikTok. Like, bro, this is crazy. I'm deleting this TikTok. This is okay. I cannot do this. Okay, I need to study. Yes. Okay.
Bro, kita belajar aja ya guys. Kita belajar. I nggak bisa wasting my time on TikTok, bro. I'm actually panicking. Should I cook first and eat, or should I go to the library and study, or should I cannot brain rot on TikTok all the time, bro. Oh my god. Ngapain ya? Masak. Apa masak aja ya? Juga sebenarnya lapar juga sih. Tapi harus nyuci ini dulu. Yaudah, kita masak aja. Kita masak yang cuci piring. Sabar. Bro, I think I should go to a therapist, kayak apa, ke psychiatrist gitu buat cure my ADHD. I have I think I really do have a problem with attention, like on focusing on things. I really cannot focus. Kayak tiba-tiba I'm doing something and suddenly I'm doing something else. Kayak I really cannot focus. Kayak gimana sih? Kenapa nggak bisa fokus?
Okay, so we're gonna cook chicken today. I have to clean my house too. It's really dirty in here. Can I show my place like this? No. Wait, yeah. But what should I cook though? Like, I have chicken. That's it. What kind of chicken recipes I can do? I have to search what kind of chicken recipes I should do. Oh no, bruh. That's crazy. I have freaking flour on my phone. Kita search recipe chicken. What kind of chicken recipe I should do? Chinese style. Should I do like steamed chicken? I don't have ginger though. I would need to buy ginger. And I don't really want to buy ginger right now. Oh, you're right. I should do something like that, but I don't have the broad bean sauce. I'm fucking hungry. I'm so hungry. Now that you made me, da 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 na na na, gonna do something in the night. Ini apa sih, chicken apa? Da 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 da. I don't know what I should cook. Soy sauce chicken. Maybe I should make this. Soy sauce chicken. Onion, garlic, ginger. I don't have ginger. I have that though. Masak apa ya guys? Chicken ketchup. I pengen yang direbus dan gampang. Tapi Chinese style. I want Chinese style. Kung Pao. Maybe I should make Kung Pao chicken. I'm so hungry. Okay, I know what to eat. I know what to cook. I'm just gonna cook like a version of Kung Pao chicken. Can I show this part of my room? Maybe yes. Lapar. Ah. Okay. Sebenarnya ini chicken udah I defrost dari minggu lalu. Jadi I nggak tahu ini bisa dimakan atau enggak ya. Tapi chickennya itu kulkas I itu dingin banget. Jadi kayak setengah beku gitu chickennya. But I don't know bisa dimakan atau enggak. Coba kita cium ya. Well, it smells like chicken, so I think it's fine. Yeah. It should be fine. If I get food poisoning, I'm just gonna go to the hospital. Anyway, I'll
shit, fuck. Wait. Bro. Please don't fall. Ah! Oh, okay. Okay. Okay, it didn't fall, thank God. Oke, kita akan masukin chickennya ke mangkok dulu. Aku mau bikin semuanya aja deh. Tapi semuanya siapa yang makan? Apa separohnya ini I bikin roast chicken ya, karena roast chicken kan I bisa bikinnya gampang. Dan I tinggal reheat. Like a daydream. So simple now. So for now it's only me. And maybe that is all I need. Nggak bau kan ya? Enggak lah. Nah, kita gunting ayamnya. Kata orang nggak boleh ngeliatin gunting, jadi nggak ngeliatin proses ini. Jadi kita akan gunting ayamnya dulu. Sumpah lapar banget. Know that you made me. Like a daydream, but I feel so seen the night. So for now it's only me, and maybe that's all I need. Oke, kita habis masak, kita akan makan, lalu kita akan lanjut ke library untuk belajar. Karena I nggak boleh malas-malasan lagi. Karena tau gak sih, I've been addicted to TikTok kan, jadi I kayak malas-malasan terus. Dari kemarin main TikTok mulu sampai jam berapa, and wasting my time. Like this is my last semester, so I have to like actually do well in classes. Like the fuck am I doing, bro? I have to finish my reading for tomorrow, and I have to study organic metallic chemistry because I think it's going to be really important for grad school. And I'm learning so much stuff even now. Like I'm learning so much theories and knowledge in organic metallic chemistry. If I had known this knowledge, if I had this knowledge earlier, like I probably would have been successful in my research. So I failed my research, my project, I mean. Oh well, it is what it is. Jadi kita akan gunting bagian yang ini.
fuck? Is that from the fucking shit? Wait. Is that from the... No, I think that's from the... Never mind. Ini ayamnya gede banget ya. Oh iya, guntingnya, maafkan. Nggak kelihatan kok, nggak kelihatan kan? Tadi kelihatan, oke, maafkan ya. Capek ngegunting ini, emang banyak banget. Udah lah ya. Udahlah. Perlu lagi ya guntingnya? Sebenarnya tidak. Jadi udah, ayo isi aja guntingnya. Sekarang buang ini. Sekarang kita akan seasoning. Jadi saya mau pakai ini. Ini adalah cooking wine. Bit of that. I wanna use a bit of. Ini adalah minyak wijen. Kalau kalian nggak bisa minum cooking wine karena ada alkoholnya, di skip aja. Terus pepper. Terus ini adalah chicken powder, kayak chicken powder itu apa sih bahasa Indonesia? Bubuk ayam. Tapi bubuk ayam sounds weird. Bukan bubuk ayam juga sih, I mean. Ya gitu deh. Terus this is garlic powder. And then a bit of sugar. Oh right, the soy sauce. Oh, and I have to use this as well. This is oyster sauce. Oyster sauce itu saus tiram. Cukup lah ya. And then udah. Alright, sama ini. Ini ada dark soy sauce. A bit of dark soy sauce. For color. And for flavor. And then a bit of salt as well. And then a bit of oil actually. Karena mau dipanggang, jadi kayak you have to put in a bit of oil. Terus nanti langsung di itu. Sekarang bikin yang satunya lagi. Bumbunya mirip-mirip aja, except that I will add something special to this one. Jadi ini buat ayam panggang.
Terus yang ini buat I jadi kayak stir fried chicken. Stir fried chicken itu apa ya? Kayak ayam stir fry. Ini adalah saus tiram. Oke. Terus ini cooking wine. Again, kalau kalian nggak pakai cooking wine, di skip aja. Terus a bit of soy sauce. Ini dark soy sauce, tapi kalau kalian pakai light soy sauce juga nggak apa-apa. Karena dark soy sauce, saya pakainya dikit aja. Karena saya nggak mau begitu gelap ayamnya. And then sama lagi kayak minyak wijen. A bit of pepper. Terus ini chicken powder. A bit of sugar. And then what was it that I use? Oh right, I need to put in this special ingredient. Oh, jadi bedanya untuk yang ayam ini aku akan pakai ini. Ini adalah namanya dubanjang. Dubanjang itu adalah kayak bean paste, kayak soybean paste, punya Chinese soybean paste. Nggak tahu namanya apa. But ini adalah Chinese soybean paste. I pakai segini maybe. This is really salty, jadi kayak nggak usah banyak banget. Segitu. Mungkin aku akan pakai lagi. Tapi nggak tahu jadi gitu. Terus pakaiin minyak. Terus yang ini kita akan do something a bit different. So we're gonna mix it first. Then we're gonna put a bit of flour. Alright, garlic powder as well. And this one, Chinese 5 spice powder. Ini best before. Udah kadaluarsa. Ya, gembrung. Pakai cornstarch. Udah. Terus yang satunya lagi kita juga mix. Tapi ini mixnya pakai ini. Kita mix.
udah selesai di mix. Terus yang buat ayam panggang kita akan panggang in the oven. Terus yang ini kita akan stir fry. Jadi bikinnya agak banyakan biar besok buat dimakan besoknya lagi gitu. Jadi ini adalah pan, kita pakein parchment paper. Kita masukin ayamnya. Done. Buat yang ini udah selesai dipanggang. Jadi kita akan panggang ya guys sekarang. Jadi kita bakal bikin soy like marinated roast chicken I guess. Dan sebelum dipanggang kita akan ini drizzle with oil a bit biar agak crispy gitu ya. Kita akan panggang. Tunggu ya, bentar. Panggangnya suhunya 180 180 or 200, sekitar 180 atau 200 derajat Celsius. Maybe like 20 to 30 minutes. Jangan gede-gede apinya karena takutnya gosong. Especially karena kita pakai soy sauce-nya agak banyak kan, jadi agak gelap gitu. Jadi kalau misalnya apinya terlalu gede, udah gelap jadi nanti tambah gelap gitu, jadi terlalu gosong gitu. Gitu. Kak Iman, ada Kak Iman. Mana Kak Iman? Oh ya ampun. Kak Iman mau join nggak? Invite aja deh. Terus kita sekarang mau bikinnya stir fried version. Ini stir fried versionnya itu I pakai kayak gak mau meeting. Yaudah terus ngapain liatin live? Kalau mau meeting, ya ampun. Aduh. Jadi ini kita stir fry yang ini sekarang. Oke, kita ganti posisi kamera. Iya, aku stres Kak, bener. Karena dari kemarin main TikTok mulu kan. Jadi kayak sekarang banyak banget kerjaannya. Jadi kayak
Gitu. Tapi I harus makan, jadi I masak dulu. I harus masak dulu sebelum I collaborate buat itu, buat belajar. Tapi kayak stres sendiri, nggak tahu kenapa, jadi kayak panik sendiri. But like this is actually good, karena kalau misalnya I panik dan I stres, I bakal actually belajar. Kalau misalnya I kayak nggak panik gitu dan nggak stres, I nggak bakal belajar dan bakal main-main doang gitu. You guys understand that? Gitu. Jadi kita akan stir fry, like shallow fry the chicken gitu. Gitu deh. Jadi kita akan nunggu minyaknya biar panas, dan sambil nunggu kita ini. Bim diem capek dengerinnya. Itu kok capek, leave aja. Orang ini live I mau bicara lah. Oh, Kaiman puasa ya? Oh, maafkan, I masa. Oh my god, ini puasa ya? Oh my god, bro, this is so bad. Why am I cooking during puasa? Ya ampun, maafkan, bro. Emang ini puasa ya? Bukan itu maksudnya. Hah? I nggak tahu. Oh, puasa? Hah? Salah paham. Masa aku yang disuruh puasa? Oh, aku suruh puasa. Kenapa aku yang disuruh puasa? Abar. I have to open the windows dulu, karena ini bau nanti kalau nggak di open windowsnya. And I harus nyalain fan, karena kalau nggak nyalain fan bakal bau. Hah? Ada apa lagi sih? Nggak paham. Nggak gosong itu minyak? Enggak, ini masih dipanasin minyaknya. Apa udah panas ya? Bentar, kita coba. Bro, ada air dong di minyaknya ternyata. Bro, it's crazy. Gimana masak apa? Aku masak chicken, guys. Pakai ini aja. Akan pakai. Saya tunjukin makanannya. Ini ayam ya, guys. Shit. Bro, ayamnya jatuh dong ke lantai. Tuhan, ya ampun. Ada-ada aja deh. Aduh, nanti bau lagi lantainya. Sebenarnya paling nggak suka ngegoreng sesuatu, karena pasti nanti bau kamarnya, bau minyak gitu loh. Tapi paling suka makanan yang digoreng. Jadi kayak gimana dong? Kayak juga sekali kayak sukanya makanan digoreng, tapi nggak suka menggoreng makanan karena bau. Kak Iman masih di sini, katanya mau meeting. Ini meeting atau main TikTok, Kak? Apinya dikecilin. Ini apinya nggak bisa dikecilin, woy. Karena ini kompor elektriknya udah tua gitu. Jadi walaupun puter-puter itunya nggak bisa kecil. Jadi dia selalu kayak gini. Ya udah beli aja, mahal guys itu kalau beli terus. Kalau beli terus mahal, jadi kita harus menghemat ya.
udah segitu dulu. Jadi triknya itu kamu jangan overcrowd the pan. Maksudnya nggak boleh itu overcrowd naon I don't know the fucking Indonesian bro, overcrowd. Nggak boleh terlalu penuh pancinya gitu, karena kalau terlalu penuh nggak bakal it will not cook well, karena distribution of the heat will not be even gitu. You guys see that? Terus kalau misalnya ini bro, I cannot freaking I cannot even talk namanya. Jadi kalau kalian nggak mau ciprat, if you don't wanna like get all the splashes, you guys use this, okay? Oke, dah. Capek ngomong itu melelahkan ya guys sebenarnya. Sekarang kita harus ngambil ayam yang tadi jatuh. Pakai tisu aja kali ya. Oke, udah. Sekarang cuci tangan. Oh no, gosong. Terasa. Just turn down the heat, kagak bisa dibilangin ini kompornya rusak. Kalau udah bisa turn down the heat udah dari zaman dahulu udah itu. Matikan dulu, iya udah.
Ayamnya sampai sini. Emang iya. Ah. Udah, jadi kita kurang the other half. Oke. Capek. Oke. Jadi update, kita ini udah digoreng. Kita akan masak lagi. Jadi gorengnya tahap pertama, terus nanti kita akan tumis lagi. And then the other half of the fried chicken. Terus the other ones we're gonna like roast it. So actually I'm already roasting the chicken. So this is the roast chicken. I don't know if it will taste good or not, but like yeah, it's roasting right there. So we're just gonna give it some more time to roast. Ini kenapa? Ini apaan, boy? I was clean that up too. But yeah. Lu masak buat sekampung kagak? This is for like apa namanya? Apa? Buat dimakan besok-besok gitu loh. Apa namanya, meal prep.
sekeras batu. Terbaik mamamu, kalau denganmu sekeras batu. Kasinan guys, I put too much salt. Tapi enak. Enak. Tapi kasinan, tapi enak. Kalau pakai nasi putih pasti enak. Oke, I bakal improve this recipe sebentar ya. Kita ambil chopping board. Cabai and bawang merah. Udah dicuci. Kita akan potong. Potongnya miring ya guys. Setengah aja cukup deh. And then you open and slice this thing.
mari kita bikin. Ini adalah butter. So a bit of butter. The function of the butter is to just enhance the flavor. You don't want too much because the chicken is already greasy from like the frying. So you want it to keep it, slightly healthy. Terus masukin the aromatiknya, the bawang merah, and then the cabe. Terus ditumis. And then you have to like have a really high heat. Ditumis sampai layu gitu lah ya. Terus ayam yang tadi masukin lagi. Jatuh ayamnya. Terus kita masukin cooking wine lagi. Tapi ini harus panas banget biar kayak flambe gitu. Tapi kayaknya nggak bisa deh flambe karena my kompor nggak begitu panas. Wow, it smells really nice actually. Jatuh. Oh. Ya udahlah ya, udah segini aja. This is enough. Selesai. Dan ini dia ayam cabai garam. Seadanya. Mari kita taste test. Enak. Enak. Kayaknya bisa habisin sendiri deh. Nah, kita cek ayam panggangnya. Nasinya bentar ya. Kita cek ayam panggang dulu. Sudah matang sih ini sebenarnya.
Di broil kali ya biar lebih crispy. Atau nggak usah. Bentar lagi selesai ayam panggangnya. Ayo makan. Iya, kita akan makan sebentar lagi ya. Habis makan harus cuci piring. Kita akan makan pakai nasi instan aja. Males masak nasi. Sebenarnya Aing juga nggak punya rice cooker di sini jadi. Cuci piring sekarang mager. Kapan ke library abis makan? I don't cook but I got good taste. Da, 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 da. Ayam panggang sudah jadi. Ada oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku bisa hitung matematika. Yeay. Ya, aku bisa MTK guys. Aku bisa ngitung sampai 10. Jadi kita akan makan sekarang. Itu ayam panggangnya. Ayam makan sekarang atau enggak ya? I don't know. Bentar ya. Ayam panggangnya coba 1 aja ya. So ini ayam panggangnya coba 1 aja. Karena emang niatnya buat besok-besok lagi. Maksudnya buat meal prep gitu. So I'm just gonna try this one. I hope nggak keasinan. Kalau keasinan kita ya sudah ya, pasrahkan saja. I don't cook but I got good taste. Enak, lumayan, nggak terlalu asin kok. But menurut aku kurang bumbu, soalnya tadinya kan mau pakai bumbu apa Chinese spice, tapi Chinese spice-nya udah apa kadaluarsa. Chinese spice itu apa ya?
Bumbu Cina 5 bumbu nggak tahu. Tapi enak kok, enak-enak aja sih. Enak. Nah, ngantuk, capek. Tapi kita harus makan. Rating masakannya. Yang ayam panggannya mungkin 6 dari 10 atau 5 dari 10. Kayak biasa doang. Soalnya nggak ada nothing special. Yang ayam cabai garamnya maybe like 7 out of 10. Kayak biasa doang juga sebenarnya. Nothing special. Selamat makan. I don't cook but I got good taste. Da 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 da. Ini enak sih. Gak pakai sayur. Agak. Karena lupa beli sayur. Enak.
Ngantuk. Oh ya, I belum minum vitamin. Kita minum vitamin ya guys, biar sehat. Kenyang banget. Vitamin apa ini? Vitamin multivitamin 13 dan mineral 6. Hah? 13 multivitamin. So apa aja sih ini vitaminnya? Oh, vitamin A, B1, B2, apa ini? Biotin. Vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin iron, terus banyak lah, banyak spill merek. Holidays ini nggak tahu, I beli online, bagus atau enggak juga nggak tahu. Cuci piring. Habis banget ya cuci piring. Kalau nggak cuci piring,
Ah, jam berapa di sana? Jam 6. Capeknya udah kerasa. Iya bener guys. Ayo tadi itu tidur jam 3 pagi, bangun jam 6.30. Jadi ngantuk. Terus habis makan jadi ngantuk. Where is your Ocam? My Ocam is actually right beside me. Ngomong logat Pekalongan dong. Emang logat Pekalongan apa? Tulisan di gambar kucing apa? Sebenarnya juga nggak tahu, itu dikasih. Istirahat ya. Ini I tinggal package apa naruh ayamnya ke Tupperware terus udah. Mari kita bungkus ayamnya. Oh my god, so tired bro. This is what it sounds like. This is what it sounds like. This is what it sounds like. Sigh. Resep cupang goreng. Wow, that's crazy.
Capek. Saya sebenarnya ngantuk. Jadi karena kebanyakan makan dan kurang tidur, so maybe I'll take a rest first before I go to the library. Thank you guys for joining my live. I'll see you guys next time. Bye bye.